Jésus-Christ. Alléluia. Aclamamos a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Acclamons la présence du Saint-Esprit. Aclamamos a presença do Espírito Santo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Obrigado, Senhor Jesus Là où Cristo. sont réunies 2 ou 3 personnes au nom de Jésus-Christ, Onde, Jésus-Christ est au milieu d'eux. onde está reunido 2 ou 3 pessoas, em nome de Jesus Cristo está no meio deles. Que Dieu vous bénisse, bienvenue le Que Seigneur. Deus abençoe, bem amados no Senhor. Nous saluons chacun de vous, Nós saudamos a cada de de vocês, partout là où vous êtes. de todo lado onde estiverem. Oui, je suis le pasteur missionnaire Pedro Naki, E sim, eu sou a evangelista Mariana Naki, et un couple pasteur missionnaire casal pastor missionário depuis la Belgique. desde a Bélgica. Et dans nos services, No nosso serviço, nous utilisons 2 langues. nós usamos 2 línguas. Et la langue française et la langue portugaise. A língua francesa e a língua portuguesa. Nous sommes là pour manger le pain de vie. Nós estamos lá para alimentarmos o pão de vida. Que Dieu vous bénisse d'être là. Que Deus abençoa de estarem lá. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Sem atraso, vamos tirar nossas Bíblias. Nous allons prendre la Bible pour lire avant tout un passage qui est notre passage principal. Antes de tudo, nós vamos ler uma passagem, uma porção da Escritura, como de hábito. Qui est notre passage principal. Que é a nossa passagem principal. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de partager. Como de hábito, não esqueça de subscrever-se e também de gostar. Por ok? Compartilhar. E compartilhar, irmãos. Merci. Obrigado. Exode chapitre 15, verset 22 jusqu'à 24. Êxodo capítulo 15, a partir do verso 22 até 24. Il est écrit. Está escrito. Allons verset par verset. Vamos de verso por verso. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Verso 22. Moisés conduziu Israel para fora do Mar Vermelho. Foram na direção do deserto de Sur. E depois de andarem 3 dias no deserto, não encontraram água. Verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara. Pourquoi? Parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. En hébreu, Mara signifie amère. Verso 23. Chegaram no Mara, mas não puderam beber a água de Mara, porque era amarga. Por isso o lugar foi chamado Mara. Noutras Bíblias está Mara. Em hebraico, Mara significa amargo. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Verso 24. O povo murmurava contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Nous allons prier. Vamos orar. Pai glorioso, Père glorieux, Tu és santo, Senhor. tu es saint Seigneur. E também a Tua vontade é que Et ta volonté est nós sejamos santos, que nous soyons saints, como Você és santo. comme tu es saint. Por esta razão, C'est pour cette Senhor, raison, Seigneur, que Você nos ensina. que tu nous enseignes. Nós agradecemos, Nous Pai, te remercions, Père, pela Tua pour presença. ta présence, Obrigado, Senhor, Merci, Senhor, por nos reunir mais uma pour nous vez réunir encore une e nos fois aceitar na Tua et nous presença accepter dans ta da présence, forma em que nós tel estamos. que nous sommes. Senhor, Seigneur,
Você disse, Tu as dit, onde está reunido duas ou là où três se trouvent pessoas, réunis 2 ou 3 é personnes seu nome, en ton nom, você está no nosso meio. alors tu es au milieu d'eux. Cremos que você está Et nous conosco. croyons que tu es au milieu de nous, Você está Seigneur. com nosso irmão, nossa irmã Tu em es aussi casa. avec nos frères et sœurs là où ils Em sont. todo lado onde eles estão a nos seguir, Partout là où Senhor. ils sont en train de nous suivre. Oh Pai Ô glorioso, Père glorieux, sabemos que vai nos falar. nous savons que tu vas nous Porque parler. nunca você está no nosso meio sem dizer Oui, nada. que tu n'as jamais été au milieu de nous sans rien nous parler. Eis-nos Sans aqui, rien nous dire. Senhor. Nous sommes ici, Seigneur. Estamos dispostos a te escutar. Nous sommes bien disposés pour E t'écouter. pedimos a presença do Teu Et nous Espírito demandons la Santo présence de ton no Saint-Esprit Teu servo, à Senhor. ton serviteur. Usa-lhe Oh, com utilise-lui espírito e poder avec esprit et para que puissance a Tua mensagem afin que ton saia message com poder se sorte, Et qui ton message sorte avec puissance e que toque os corações et de que todos touche os le cœur ouvintes. de tous ceux-là qui vont écouter ce message. Para que possa nos transformar Et que ce message puisse nous e transformer sermos como você queira. et être comme toi tu le Que veux. nós selon ta sejamos, volonté. Senhor. Que selon ce que nous devons être, selon ta volonté, Em nome Seigneur. de Jesus Cristo, Au nom de Jésus-Christ. enquadra-nos na Tua luz. Oui, encadre-nous dans ta lumière. Protege-nos pelo Seu sangue. Protège-nous par ton sang. O sangue que derramou Le na sang que cruz. tu as versé sur la croix, Para que o inimigo afin que não l'ennemi, se apodera neste trabalho. oui, ne prend pas en otage ce travail. Em nome de Jesus Au Cristo. nom de Jésus-Christ. Assim nós estamos Ainsi, nous orando. sommes en train de É prier como dans un acordo. commun accord Em nome au nom poderoso puissant do nosso de Senhor e notre Seigneur et Salvador, Sauveur, Jesus Cristo. Jésus-Christ. Digamos Ensemble, amém. nous disons Amen. Aclamamos o Nous Senhor. acclamons le Seigneur. Aleluia. Oui, que Dieu te bénisse, servante de Dieu, l'évangéliste. Que Deus te abençoe, evangelista, serva de Deus. Bien-aimé le Seigneur, Bem amado no Senhor. nous continuons notre grand thème Nós continuamos o nosso grande tema. intitulé « Les déceptions de l'homme sont souvent le rendez-vous de Dieu ». As decepções do homem são muitas vezes os compromissos de Deus. Les déceptions de l'homme sont souvent le rendez-vous de Dieu. As decepções do homem são muitas vezes os compromissos de Deus. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Hoje é a segunda parte. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. en guise de récapitulation, Recapitulando dans la première partie, o que já falamos na primeira parte, nous avions décrit la façon dont le peuple d'Israël avait été déçu quand ils étaient arrivés à Mara. descrevemos como o povo de Israel ficou decepcionado quando chegou a Mara. Après avoir eu une glorieuse victoire en traversant la mer Rouge à sec. Depois de ter sido uma vitória gloriosa ao atravessar o Mar Vermelho, em terra firme, em terra seca. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, aucun doute, le peuple d'Israël avait cru que tous ces problèmes étaient réglés une fois pour toutes. sem dúvida que o povo de Israel pensou que todos os seus problemas tinham sido resolvidos de uma vez por todas. Puis, il s'est retrouvé 3 jours dans le désert. Depois, eles se encontraram 3 dias no deserto. Les gens avaient soif, O povo estava com sede, chaud. muito calor. Le peuple d'Israël était fatigué, O povo de Israel estavam cansados découragé même. e perderam coragem. Bien-aimé le Seigneur, Bem amado no Senhor, le peuple d'Israël a vu de loin les eaux briller au soleil. o povo de Israel viu as águas a brilhar ao sol, pouco longe. Ils sont allés. Eles correram, Mais quand le peuple d'Israël a couru, mas quando eles correram, il s'est baissé pour boire de l'eau. apressadamente baixaram-se para beber. Bien-aimé le Seigneur, Bem amado no Senhor, l'eau était amère pour être consommée. finalmente a água era demasiado amarga para ser consumida. Ils ne pouvaient pas boire cette Eles eau. não pudessem beber esta água. C'était des eaux amères. Essa foi a água amarga. C'est une terrible déception. Foi uma terrível decepção. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor,
le peuple d'Israël n'était pas préparé O povo de Israel não estavam preparados pour affronter ce genre de problème. para confrontar este gênero de problemas. Le peuple d'Israël a cru que tout allait être facile et que sa soif ne serait plus mise à l'épreuve. O povo de Israel pensava que tudo ia ser fácil e que a sua fé não seria posta a prova nenhuma. Puisque Dieu a déjà travaillé, Porque Deus já tinha trabalhado. alors tout sera facile. Então tudo será fácil. Mais Mas Dieu n'était pas au dépourvu. Deus não estava desprevenido, não. Dieu savait quoi faire. Deus sabia o que fazer. Dieu avait la solution. Deus já tinha a solução. Mais pour le peuple Mas d'Israël, para o povo de c'était Israel, une surprise. isso foi uma surpresa. Bien-aimé le E Seigneur, amado no Senhor, la vie a vida est remplie de surprises. está cheia de surpresas. Dans la vie, Na vida, il y a toujours des surprises. há sempre surpresas. Pour nous les êtres humains, Para nós, os seres humanos, ce sont des surprises. são surpresas. Mais pour Dieu, Mas por Deus, ce ne sont pas des não surprises. são surpresas, Quand, não. quand un problème arrive, Quando um problema chega, Dieu a une solution. Deus já tem solução. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, maintenant, agora, qu'est-ce qui se passait? o que Le aconteceu? peuple a commencé à murmurer. O povo começou a murmurar. Résultat, O resultado, il n'a rien obtenu. não conseguiu nada. Par contre, Ao contrário, Moïse a prié, Moisés orou. au lieu de murmurer, Em vez de murmurar, Moïse a prié, Moisés orou et Moïse, Dieu lui a donné la solution. e Deus mostrou-lhe a solução. Qu'est-ce que signifie? Quer dizer, Quand nous murmurons, quando nós nous murmuramos, n'aurons pas la solution, nous n'aurons pas un bon résultat. nós nunca teremos um bom resultado. Mais quand nous prions, Mas quando oramos, nous aurons le résultat. daí nós já teremos o resultado. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, la Bible, a Bíblia c'est un livre, é livro. là à l'intérieur. No interior deste livro, D'abord, la Bible, c'est une bibliothèque. antes de mais, a Bíblia é uma biblioteca, Là où il y a beaucoup de livres. onde há muitos livros. Donc, disons 66 livres. Je me réfère, 65 livros. oui, je me réfère à la Bible. Eu me refiro da Bíblia. De 66 livres. De De 66. 66 livros. Là, dans la Bible, Dentro da Bíblia, il y a des histoires. há histórias. De bonnes histoires. Boas histórias. Là, nous pouvons tirer des leçons. Lá onde podemos tirar lições. Et des histoires E de histórias. aussi là où nous ne pouvons pas, que nous ne pouvons pas imiter. E lá onde nós não podemos imitar. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, c'est un livre qui raconte la vérité. é livro que conta a verdade. Oh, frères et Oh, sœurs, irmãos e irmãs. alors imitons de bons exemples Então imitamos os bons exemplos. et de mauvais exemples, E os maus que ce exemplos, soit pour nous des leçons. que seja por nós lições. Tout comme de bons exemples, Como também os bons que ce exemplos, soit pour nous aussi des que leçons. seja também bons lições para nós. Lições. Bons lições para nós. Mas Imitons, imitamos, faisons le bien, façamos o bem. ce qui agrée à Dieu. Aquilo que agrada a Deus. Ce qui concerne les enfants É d'Israël, no que concerne ao povo de c'était Israel. une surprise. Isso foi uma Mais pour surpresa. Dieu, ce n'était pas une surprise. Mas por Deus não era surpresa, Dieu não. avait déjà une solution. Deus já tinha a solução. Dieu avait préparé le bois. Deus tinha preparado a madeira. Il savait ce qu'il allait faire. Sabia o que fazer. Dieu savait ce qu'il allait faire. Deus sabia o que fazer. Dieu savait ce qu'il fallait faire. Deus sabia o que se devia fazer. Mais c'est seulement à travers la prière que Moïse a pu trouver la solution. Mas só através da oração que Moisés pode encontrar a solução. Dans cette histoire, Nesta história, la parole de Dieu est en train de nous faire comprendre a palavra de Deus ajuda-nos a compreender et à e apprendre aprender deux choses. duas coisas. Comprendre Compreender et apprendre e aprender. hein, comment faire. Como
fazer face à la déception? como podemos fazer Em frente, perante perante, a decepção. como podemos estar diante da decepção? Comment est-ce qu'on peut agir devant la déception? Como podemos agir diante da decepção? Et comment en tirer le meilleur parti? E como tirar o melhor, ou a melhor parte? Donc, comment sortir vainqueur E como podemos sair vencedores face à la déception? diante da decepção? Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, j'ai déjà tiré 2 leçons à propos de cette histoire. e já aprendi 2 lições com esta história. La première leçon, A primeira lição c'est que la grande victoire nous prépare pour de grandes épreuves. é que as grandes vitórias nos preparam para as grandes provações. Le grande victoire n'indique pas qu'il n'y aura plus de grandes épreuves. Grandes vitórias não significa que não haverá mais grandes provações. Dans la vie, Na vida, il y aura toujours des épreuves. há sempre provas. Tant que nous vivons. Durante o tempo que vivemos. Deuxième exemple, O segundo exemplo, deuxième leçon, a segunda lição, c'est que les eaux amères faisaient partie du programme ou du plan de Dieu. a segunda lição é que as águas amargas faziam parte do programa ou do plano de Deus. Dieu avait conduit le peuple Deus conduziu o povo à cette voie-là nesta via parce qu'il avait un but. porque ele tinha um objetivo. Quand Dieu vous conduit Quando Deus vos conduz au milieu des épreuves, no meio das provas, c'est qu'il a un but. porque tem um objetivo. Il sait pourquoi est-ce qu'il vous amène là-bas. Ele sabe por que ele vos conduz lá. Para lá. Voilà le 2 leçons São estas as 2 lições. que j'ai déjà tirées Eu já tirei à propos de cette histoire. através desta história. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, puis, ça c'est la récapitulation. Hein? esta é a recapitulação. Puis, je vous ai fait remarquer que E depois salientei nous pouvons passer encore d'une manière ou d'une autre par des eaux amères dans nos vies. Depois salientei que ainda podemos passar por águas amargas na nossa vida. Et je vous en ai donné quelques exemples. E vos dei exemplos. Un mariage brisé, par exemple. Um casamento desfeito, por exemplo. Un échec professionnel. Um fracasso no emprego. Un problème de santé. Um problema de saúde. Une déception par rapport à un dirigeant humain. Uma decepção com um líder humano. Peut-être un leader politique Talvez um líder político. ou religieux ou religioso Ou religiosos. ou encore un parent. Ou mais os pais. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs. nous continuons notre grand thème intitulé « Les déceptions de l'homme sont souvent le rendez-vous de Dieu ». Continuamos o nosso grande tema intitulado As decepções do homem são muitas das vezes os compromissos de Deus. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Hoje estamos a falar da segunda parte. Nous allons voir la deuxième partie Hoje nós vamos ver a segunda parte, dont le sous-thème est intitulé « Le but de l'épreuve ». cujo subtema é intitulado O Objetivo da Prova. Quel est le but de l'épreuve? Qual é o objetivo da prova? Pourquoi est-ce que Dieu permet des épreuves dans nos vies? Por que Deus permite as provas nas nossas vidas? Pourquoi? Por quê? Pourquoi? Por quê? Oh, bien-aimé dans le Ó, Seigneur, bem amado no Senhor, aujourd'hui, hoje nous allons comprendre cela. nós vamos compreender isto. Arrivé ici, j'aimerais démontrer une autre application de cette histoire. Chegando por aqui, gostaria de demonstrar uma aplicação desta história. Comme je l'ai dit, Como já abordamos, et nous allons aborder le but de l'épreuve. e também vamos abordar o objetivo da prova. Pourquoi l'épreuve? Por que as provas? Pourquoi les épreuves dans la vie d'une Por personne? que as provas na vida de uma pessoa? Voyez-vous,
Como vê, le problème dans nos vies o problema nas nossas vidas n'est pas de savoir si nous allons expérimenter l'épreuve, não é saber se vamos passar pela prova, mais comment nous allons y répondre. mas como vamos reagir a ela. Face à l'épreuve, Diante a prova, comment est-ce que nous allons réagir? como nós podemos agir? Est-ce que nous allons murmurer Será que vamos murmurar? ou nous allons prier? Ou nós vamos orar? Frères, Irmã, sœurs, irmã, l'épreuve à Mara a révélé un trait de caractère des Israélites. A prova em Mara revelou traço de caráter de israelitas. Et ce caractère devait être traité. E este caráter deveria ser tratado, ou precisava de ser tratado. Et ce caractère s'est exprimé par des murmures. E este caráter exprimiu-se na murmuração. Donc, murmurer, c'est aussi un caractère. Murmurar também é um caráter. Laissez-moi vous dire ceci. Deixem-me dizer-vos isto. La Bible ne dit rien de bon du murmure. A Bíblia não diz nada de bom sobre a murmuração. Dieu n'aime pas voir son enfant murmurer. Deus não gosta de ver o seu filho a murmurar. Mais Dieu veut voir son enfant parler avec lui. Mas Deus quer que o seu filho fale com ele. Allons dans la prière. Então vamos em oração. Murmurer, Murmurar c'est une façon d'amplifier le problème. é uma forma de aumentar os problemas. Et non pas de résoudre le E problème. não de resolver os problemas. Vous ne trouverez jamais la solution à vos problèmes en murmurant. Nunca encontrarão a solução para os problemas, para os vossos problemas, murmurando. Si, lorsque vous êtes sous pression, E se quando estamos sob pressão, ou devant un problème, ou diante de problema, ou devant une déception, ou diante de uma decepção, lorsque vous murmurez, quando vocês murmuram, vous devenez comme les Israélites de ce temps-là. tornam-se como os israelitas daquele tempo. Si tel est votre cas aussi, Se tal é o vosso caso, também, c'est un trait é traço de votre caractère do teu caráter qui doit être traité. que precisa ser tratado. Dieu le connaissait depuis le début. Deus sempre o soube. Mais il a dû vous laisser venir vers les eaux amères. Mas teve de o deixar chegar às águas amargas. Vous voyez? Estás a ver? Le problème que vous êtes en train de traverser O maintenant, problema que vocês estão a atravessar agora, l'étape que vous êtes en train de traverser maintenant, as etapas que vocês estão a atravessar, des difficultés que vous êtes en train de traverser as maintenant, dificuldades que vocês estão a atravessar agora, pour vous, c'est une surprise. para vocês é uma surpresa. Le problème que vous êtes en train de traverser, Os problemas que vocês estão atravessando, que ce soit un problème personnel, que seja um problema pessoal, que ce soit un problème familial, que seja um problema familiar, que ce soit un problème dans votre localité, que seja um problema local na vossa localidade, que ce soit un problème dans votre commune, e que seja um problema na vossa comuna, région, região, ou un problème dans votre pays, um problema no vosso país. Dieu connaissait ce problème. Deus sabia este problema. Dieu connaît ce problème Deus conhece, sabe este problema. depuis le début même. Mesmo do início. Même ce que toi tu ne sais pas. Mesmo que você não souberes.
Mais Dieu, Mas Deus, il a dit vous laisser Deus vos deixou venir vers les eaux que amères. chegassem até as águas amargas. Donc, là où vous êtes Onde maintenant, vocês estão agora? pourquoi? Porque Afin que vous découvriez para que pudessem descobrir, ou para que descobrissem, ce qu'il avait vraiment en vous. o que realmente tinha ou tem dentro de si. Ce qu'il y avait vraiment en vous. O que tem dentro de si realmente? En fait, De facto, le fait de murmurer o feito de murmurar dénote un manque de foi, indica a falta de fé, un manque de gratitude a falta de gratidão et de l'égocentrisme, e egocentrismo. de sérieux problèmes qui empêchent toute la progression future avec le Seigneur. Problemas graves que impedem qualquer progresso futuro com o Senhor. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, le problème o problema arrive toujours dans la vie. chegam sempre na vida. À savoir, Sabendo, quand un problème arrive, quando problema chegue, c'est qu'il y a une solution. claro que tem uma solução. Il n'y a pas de problème sans solution. Nunca há problema sem solução, não. Si toi, tu n'as pas de Se solution, você não tem solução, si vous n'avez pas de se solution, vocês não têm solução, alors c'est une invitation. então é convite. Aller dans la présence, Vão na presença, pas de Dieu, não de Deus, non, de Dieu, na presença de et Deus, parler avec celui qui a la e solution. fala com aquele que tem a solução. Il est écrit, Está escrito, rien n'est impossible à Dieu. nada é impossível a Deus. Ne dis pas que Não digas, j'ai déjà prié, eu já orei, j'ai déjà prié, eu já orei. mais il est écrit, frère, Está escrito, irmão. mais il est écrit, Está sœur, escrito, irmão. priez sans cesse. Orar sem cessar. Continue à prier Continua a orar jusqu'à ce que tu auras la réponse de Dieu. até que tiveres a resposta de Deus. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Et la femme là, veuve, A mulher viúva qui avait un problème avec son voisin, que tinha problema com seu vizinho. O qu'est-ce qu'il faisait? que ele fazia? Il partait toujours chez le juge. Ele ia sempre no juiz. Et le juge ne voulait, le juge ne voulait pas la recevoir. O juiz não ligava, não queria lhe Mais receber. il partait toujours. Mas ele ia sempre. Elle persévérait Ele toujours. perseverou. Et un jour, Dia, le juge a dit, o juiz disse, je me sens obligé, eu me sinto desgotado. oui, pour résoudre le problème Devo resolver este problema de cette femme. desta mulher. J'en ai assez. Estou desgotado. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, le Seigneur avait beaucoup plus pour Israël que les eaux de Mara. o Senhor tinha muito mais para Israel do que as águas amargas. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, le Seigneur a beaucoup plus pour vous que les eaux de Mara que vous êtes en train de boire maintenant. o Senhor tem muito mais do que as águas amargas que vocês estão a beber agora. Devant les eaux amères que vous êtes maintenant. Diante das águas amargas que vocês têm. Devant les épreuves que vous avez maintenant. E diante das provas que vocês passam agora. Dieu emmène vraiment son peuple vers le pays qu'il lui avait promis. Deus estava de facto a levar o seu povo para a terra que lhes tinha prometido. Pour vous, frères. Para vocês, irmãos. Pour vous, sœurs. Para vocês, irmãs. Pour toi, frère. Para você, irmã. Pour toi, sœur. Para você, irmão. Dieu t'emmène vraiment vers ton Canaan. Deus te leva na realidade no teu Canaã. Dieu t'avait promis. Deus te prometeu. Le projet de bonheur et non de malheur. O projeto Felicidade. De felicidade, não de infelicidade.
Il sait pourquoi est-ce qu'il vous amène Ele là-bas. sabe por que te leva lá. Ele te leva por lá. Tu es dans une école. Você está numa escola. Tu es en train de traverser le désert. Você está atravessando o deserto. Le désert, c'est une école. O deserto é uma escola. Pour ceux-là qui peuvent le comprendre. Para aquele que pode entender. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs. à travers ces eaux amères, Através dessas águas vous allez amargas, découvrir vraiment ce qui est en vous. você vai se descobrir aquilo realmente que se encontra em vós. En fait, ne murmurez pas. De facto, não murmura. Le fait de murmurer montre le manque de foi. O facto de murmurar demonstra ou indica falta de fé. Manque de gratitude. Falta de gratidão. Vois tout ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Veja ainda tudo que Deus já fez na tua vida. Le problème que vous êtes en train de traverser O maintenant, problema que você está atravessando agora c'est une surprise pour vous. é uma surpresa para você. Mais pour Dieu, ce n'est pas une Mas para surprise. Deus não é surpresa. Si tu regardes Se derrière, você voltando por detrás, Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans ta vie. mas Deus já fez muita coisa boa na tua vida. Oh, bien-aimé dans le Oh, Seigneur, bem amado no Senhor. tu es dans la direction Você está na direção vers ton Canaan. diante do teu Canaã. Dieu est mené vraiment son peuple vers le pays qu'il lui avait promis. Deus levava o seu povo no país onde ele tinha prometido. Mais les Israélites ne pouvaient pas faire le voyage vers la terre promise Mas o povo de Israel não podia fazer esta viagem para a terra prometida tant que ce trait de caractère qui a été révélé à Mara n'avait pas été traité. enquanto não se resolvesse ou tratasse este traço de caráter revelado em Mara. Donc, avant d'arriver à Canaan, Quer dizer, antes de chegar ou de entrar em Canaã, donc avant de recevoir les promesses de Dieu, antes de receber a promessa de Deus, il y a un caractère qui doit être há traité. caráter que deve se tratar. Ce caractère-là, E este caráter le fait de murmurer. é o feito de murmuração. Donc, si tu continues à Se murmurer, tu continuas a murmurar, tu ne verras pas la gloire de tu Dieu. não verás a glória de Deus. Si tu continues à te lamenter, Se você continua a lamentar, tu ne verras pas la gloire de tu Dieu. não verás a glória de Deus. Si tu continues à se plaindre, Se você continua a se sentir pena, tu ne verras pas la gloire de tu não Dieu. verás a glória de Deus. Ce caractère-là de Aquele murmurer, caráter de murmurar, Dieu n'aime pas ça. Deus não ama isto, não gosta disso. Puisque quand on murmure, Porque quando você murmura, c'est un caractère qui montre que é caráter que mostra que tu n'as pas de foi. você não tem fé. Or, il est écrit Enquanto que está escrito dans Hébreu, no Hebreus, alléluia, frères et sœurs, aleluia, lisons ce qui est écrit dans Hébreu. vamos ler o que está escrito em Hebreus. Hébreu chapitre 11. Hebreus capítulo 11. Retenez d'abord ceci que Agarra ainda isso, sublinha ainda o que está escrito devant un problème, diante de problema, devant une situation, diante de uma situação, que ce soit pour toi-même, que seja por ti mesmo, pour ton père, pelo teu pai, pour ta mère, tua mãe, pour ton enfant, mesmo teu filho, pour ton grand frère, mesmo pro teu irmão, pour ta grande sœur. mesmo para tua irmã, Quand tu commences à murmurer, quando você começa a murmurar, ah, on m'a fait partie du travail. me tiraram do trabalho. Ah, tu commences à murmurer. Você começa a Au murmurar, lieu de prier, em vez de orar, murmurer, murmurar, cela veut dire quer que dizer que tu manques la foi. falta de fé. Écoutez maintenant ce que Hébreu 11 nous dit. Escuta agora o que o Hebreus 11 nos diz. Commençons par le verset 1. Vamos começar pelo verso Hébreu 1. chapitre 11 verset 1. Hebreus capítulo 11, verso 1. Il est écrit: Está escrito: Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a demonstração das coisas que se não veem. Allons maintenant au verset 6. Então vamos no verso 6 do mesmo capítulo. Oui, Hébreux chapitre 11, verset 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. Il est écrit, Está escrito. or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, donc de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et il récompense ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Amém. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Frères et Palavra do sœurs, Senhor. Irmãos e irmãs, vous voyez, viram? ceux-là qui s'approchent de Dieu Aquele que se aproxima de Deus doivent s'approcher de Dieu avec foi, deve se aproximar de Deus com fé, avec confiance, com confiança. que Dieu est en train d'écouter mes prières. Que Deus está escutando a minha oração. Et il va répondre à ma E prière. Ele vai responder a minha oração. Crois seulement Crê somente. et tu verras la gloire de Dieu. Tu verás a glória de Deus. Même si c'est impossible, Mesmo que é impossível. même si le médecin, le docteur disent que c'est impossible, Mesmo que os doutores e os médicos dizem que é impossível. même si le monde dit que c'est impossible, Mesmo que o mundo diz que é impossível. toi, Tu n'écoute pas ce que les hommes não escuta o que os disent, homens dizem. mais écoute de suivre ce que Dieu a dit. Mas segue o que Deus disse. Que rien n'est impossible à Dieu. Nada é impossível a Deus. Oh, frères et Oh, sœurs, irmãos e irmãs. alors quand vous arrivez à Mara, Então, quando você chega a Mara, c'est-à-dire vos eaux amères, quer dizer, as vossas águas amargas, vos problèmes, os vossos vos problemas, difficultés, as vossas des dificuldades, situations as difficiles, situações difíceis, compliquées, complicadas, écoutez, escuta. et que quand vous commencez à murmurer, E quando começam a murmurar, réalisez qu'il y a quelque chose en vous realiza-se que alguma coisa que está em vós, qui doit être réglé, que deve ser tratado, qui doit être traité, que deve ser tratado. et que c'est afin de prouver, de pouvoir le régler que Dieu vous amène, va vous amener dans le lieu qu'il a prévu pour vous. É isto Donc, que, après avoir traité ces problèmes, depois de tratar este problema, après avoir laissé de murmurer, depois de deixar de murmurar, Dieu va vous amener, Deus vai vos levar, Dieu va continuer à vous amener Deus vai continuar a vos levar dans ce lieu-là, naquele lugar dans lá, cette situation-là, naquela situação dans ce lá, domaine-là. naquele domínio lá. Dieu va vous élever. Deus vai vos elevar. Donc, vous allez vivre une surprise. Vocês vão viver uma surpresa. La réponse de Dieu A resposta de Deus à tes prières. nas tuas orações. Oui, mais tu dois passer par les épreuves. É sim, mas deves passar nas provas. Mais comment est-ce que tu as eu ton diplôme? Mas como que você teve diploma? Comment est-ce que tu as eu ton Como certificat? que você teve um certificado? Comment est-ce que tu as eu ton attestation? Como é que você teve a atestação? Est-ce que tu n'as pas passé par des épreuves? Será que você não passou nas provas? Tu n'as pas fait de tests? Você não fez teste? Tu as fait des tests Você o fez. et tu as gagné, Você ganhou. que tu es mature. Agora és maduro. Et c'est ainsi, E é por isso on t'a donné ton que te certificat, deram um certificado. ton A attestation, tua ton atestação. diplôme. Teu diploma. Mais tu as passé par des épreuves. Você passou nas provas. Alléluia. Amém. Quand tu as la foi, Quando você tem qui provas, signifie tu coopères avec Dieu. claro que você coopera com Deus. Et quand tu coopères avec Dieu, Quando você coopera com Deus, Dieu va te montrer Deus vai te mostrar ce qu'il est capable de faire dans ta aquilo que Ele vie. é capaz de fazer na tua vida. Et le monde dira, E o mundo dirá, waouh, uau, oh, ce n'est que Dieu qui peut le é faire. só Deus que possa fazer. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous sommes en train de parler nós estamos a falar avec des témoignages. com testemunhos. La Bible nous avertit clairement A que Bíblia nos advertiu que nous allons expérimenter
les épreuves. nós iríamos experimentar as provas. Cela est dit à plusieurs reprises. Dito várias vezes. Donc, un chrétien Quer dizer, cristão doit s'attendre à des surprises, à des problèmes. deve esperar as surpresas, os problemas. Tu es chrétien, oui, ou chrétienne. Tu és cristão ou cristã, não? Mais parfois, tu es en train d'affronter devant les eaux amères, Às vezes você está diante das águas amargas. qui est les factures, par exemple. As faturas, por Tu ne sais exemplo. pas comment est-ce que tu peux payer des Você não factures. sabe como pagar essas faturas. Mais Dieu, Mas Deus, il sait comment est-ce Deus sabe como qu'il va pourvoir Ele vai providenciar. pour que tu passes Para ces que eaux você amères. passe essas águas amargas. Garde la foi Guarda a fé face aux eaux amères. diante das águas amargas. Ne murmurons pas, Não murmura, mais mas prions Dieu. ora a Deus. Priez encore. Ora mais uma Continue vez. à prier, Continua a orar. à prier, A orar. à prier, A orar. à prier, A orar. à taper à la porte E batendo na porta. jusqu'à ce que Dieu va Até que ouvrir. Deus vai abrir. Oui, Assim, Dieu écoute nos Deus prières. escuta nossas Il est le orações. maître de temps et de Ele é o circonstances. mestre do tempo de Il circunstâncias. sait quand est-ce qu'il va te Ele répondre. sabe quando que vai te responder. Ce n'est pas un hasard Não é por um acaso. si ce message Esta mensagem arrive chega à toi, a você. à vous. A você. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. l'un des passages les plus explicites se trouve dans Jacques, chapitre 1, verset 2 jusqu'à 4. Uma das passagens mais explícitas encontra-se em Tiago, capítulo 1, verso 2 até 4. Écoutez ce qui est écrit. Escuta o que está escrito. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parole du Seigneur. Meus irmãos, considerai motivados ou motivos de completa alegria as várias provações a que podeis ser expostos. Frères, sœurs, Irmãos, irmãs, c'est le parole d'encouragement. é uma palavra de encorajamento. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Tô bem amado no Senhor. je lis toujours ces paroles en me demandant, oui, Eu leio sempre essas palavras e pergunto-me, est-ce bien ainsi que je réagis face aux épreuves de toutes sortes? é assim que eu reajo às provas de todos os tipos? Donc, devant les épreuves, Diante das provas, est-ce que je réagis de cette forme? será que eu reajo desta forma? Pose-toi aussi cette question-là. Coloca-te a ti próprio também esta Devant pergunta. le problème, Diante do problema, devant une situation, diante de uma situação, devant un problème, diante de problema, est-ce que tu considères ça comme un sujet de joie? você considera isto como sujeito de alegria? Il y a une joie complète Uma alegria completa pour de diverses por épreuves várias provações. que vous êtes en train d'exposer, Que você é exposto, que vous êtes en train d'être exposé, que você está ser que exposto, vous êtes en train de trouver dans la vie, que você está encontrando na vida. parfois dans ta maison même. Às vezes na tua casa mesmo. Oh, frères et Oh, sœurs, irmãos e irmãs. dites-vous Alléluia, que Dieu soit loué, n'est-ce pas, pour cette épreuve. Est-ce que tu dis ça? Você já alguma vez disse, aleluia, louvado seja Deus por essas provas. Você já o disse? Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, c'est un enseignement. é um ensinamento. Nous sommes là pour apprendre. Estamos lá para aprender. Tous, nous commettons des erreurs. Todos cometemos erros. Mais la parole de Dieu Mas a palavra de est Deus là está lá pour nous faire rentrer para nos fazer voltar sur le droit chemin. num caminho reto. Comment agir Como agir face à des problèmes? diante das provas. Comment agir Como agir devant les eaux amères? diante das águas amargas. Alléluia. Amém. Ou bien faites-vous comme le peuple d'Israël qui a commencé à murmurer. Repita. Comment est-ce que vous faites? Como que vocês façam? Será que alguma vez já o fez? Aleluia! Louvado seja Deus por esta prova. Ou o faz como o povo de Israel fez, começando
a murmurar. Et tu dis, comment est-ce que cela m'est arrivé? E pergunta, como é que isto me aconteceu? Pourquoi ça? Por que o Senhor permite isto? Pourquoi ça dans ma vie? Por que isto na minha vida? Pourquoi ça? Por que isto? Namituni nzambe. Me pergunto, Deus, Pona nini boye? por que assim Dans ma vie. na minha vida? Ces souffrances, Este sofrimento ça vient d'où? vem de onde? Pourquoi ça? Por que assim? Peut-être, Talvez vous pouvez poser cette question à Dieu, podes dar esta pergunta a Deus, mais ne murmure pas. mas não murmura. Oui, tu peux aller avec des questions à Dieu. Você pode ir com questões a Deus Tu respeitosamente cherches la face de Dieu e procura a face de Deus avec respect com respeito, et considération, com consideração, avec foi com fé et non comme un rebelle. e não como rebelde. Et tu commences à murmurer Começa a et murmurar tu n'as plus la foi. e não tem mais a fé. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, Jacques continue. o Tiago Au continua verset 3 maintenant. no verso 3. Il est écrit, Está hein, escrito, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Alléluia. sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Donc, devant de cette preuve, Diante das provas, Dieu nous demande donc de ne pas perdre la foi. Deus nos pede para não perdermos a fé. Quel que soit le nombre de jours, Qual for o número de dias, quel que soit le nombre de mois, qual for os meses, os meses, quelles que soient les années, os anos, ne perdons pas la não foi. perde a fé. Si nous perdons la foi, Se nós perdemos a fé, peut-être que nous étions déjà à quelques pas de la réponse de Dieu. talvez estávamos mesmo próximo da resposta de Deus. Oh frères et Oh, sœurs. irmãos e irmãs. Verset 4. Verso 4. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. Uau. Verso 4. Mas é necessário que a perseverança faça a sua obra perfeitamente, para que sejais perfeitamente habilitados, sem mácula e sem falta alguma. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, ici c'est l'enseignement. aqui é o ensinamento. Ce n'est pas l'évangélisation. Não é evangelização. Il s'agit d'un enseignement. Aqui se age do ensinamento. Nous devons être enseignés. Devemos ser ensinados. Le peuple de Dieu doit être enseigné. O povo de Deus deve ser ensinado. Même les disciples de Jésus-Christ, Mesmo os discípulos de Jésus-Christ les enseignait. Jesus Cristo lhes ensinou. Les enseignements, Os ensinamentos ça fait partie faz parte de notre grâce. da nossa graça. C'est une grâce É uma graça d'avoir les enseignements. de ter Et ensinamentos. quand nous avons les Quando enseignements, nós temos ensinamentos, les enseignements nous donnent la connaissance. o ensinamento nos dá conhecimento. Celui qui a la connaissance, Ele que tem o conhecimento, celui-là, il est averti. ele é advertido. Et là où il allait tomber, Onde ele podia cair, il ne va plus tomber ele là-bas. não vai cair lá mais. Les enseignements Os ensinamentos nous nos préparent prepara devant les épreuves. diante das provas. Ce que nous devons O que faire devemos et fazer ce que nous ne devons pas e o faire. que não devemos fazer. Le peuple d'Israël O povo de Israel, avait péri. ele pereceu Pourquoi? porque Il leur manquait la connaissance. lhes faltou conhecimento. Ils étaient un exemple pour nous. Eles foram exemplo por nós. L'exemple pour l'Église. Exemplo pela igreja. L'exemple pour toi et moi. Exemplo por você e eu. Là où ils sont tombés, Quando eles caíram, Dieu ne veut pas que nous tombions là-bas. Deus não
quer que nós caíssemos também lá. Ici, Aqui ce n'est pas le cas não é o caso pour donner la faute aux enfants d'Israël. para dar culpa aos filhos de Israel. Ce n'est Não. pas à toi et moi de juger le peuple Não d'Israël. são vocês e eu julgarmos o povo Mais de nous Israel. sommes en train de prendre les exemples Mas estamos a tirar os exemplos afin que nous puissions s'en servir, para que pode nos servir. connaître ce qui est la volonté de Dieu, Conhecermos a vontade de Deus. ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Aquilo que é bom e que não é bom. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, l'un des éléments essentiels du caractère chrétien, dos elementos essenciais do caráter cristão, vous savez c'est quoi? se sabem se C'est la persévérance. é a perseverança. Je répète, Repito. l'un des éléments essentiels du caractère de chrétien, c'est la persévérance. Dos elementos essenciais do caráter cristão é a perseverança. Tant que nous n'avons pas la persévérance, Enquanto não tivermos a perseverança, il y a des objectifs há objetivos que nous ne pourrons jamais atteindre. que nunca alcançaremos. Je répète, Repito. tant que nous n'avons pas la persévérance, Enquanto não tivermos a perseverança, alors il y aura des objectifs há objetivos que nous ne pourrons jamais atteindre dans nos que vies. nunca alcançaremos nas nossas vidas. C'est la mise à l'épreuve de notre foi É a prova da nossa fé qui amène à la persévérance. que traz a perseverança. Et c'est en persévérant E é perseverando que nous allons voir que nós podemos ver la gloire de a Dieu, glória de Deus. que nous recevrons Que nós iremos receber la réponse de a Dieu. resposta de Deus. Pour le faire, Para isso, il faut être dans une situation où vous avez besoin de persévérer. temos de estar numa situação em que precisamos de perseverar. Et Dieu va nous mettre devant cette situation-là, Deus nos coloca naquela situação là où nous avons besoin de persévérer. onde vai nos permitir o dever de perseverar. Dieu nous amène parfois là-bas. Deus às vezes nos leva lá. Jacques dit, Tiago diz, il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, é necessário que a perseverança realize perfeitamente a sua obra, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, para que sejas perfeitamente habilitado, sans défaut, sem mácula et qu'il ne vous manque de rien. e sem falta alguma. Dans ce verset, Neste verso, 2 fois, 2 vezes, le mot parfaitement est répété. a palavra perfeitamente repetida. Oh, frères et Oh, sœurs, irmãos e irmãs, c'est le but de Dieu pour vous. este é o objetivo de Deus para vós. C'est-à-dire Quer dizer que vous soyez parfaits que sejais perfeitos et accomplis, e completos, mûrs, maduros, ayant un caractère chrétien bien trempé, com forte caráter cristão, bien trempé, bem mergulhados et ne manquant de rien. e sem falta de nada. Voulez-vous cela? É isto que queres? Vous avez besoin de cela aussi? É isto que queres? Voulez-vous être accompli et parfait sans faillir en rien? E queres ser completo e perfeito sem falhar em nada? Alors, comment pourriez-vous désirer autre chose? Como é que podes querer outra coisa? Si vous voulez cela, Se queres isso, vous devrez suivre le processus. tens de passar pelo processo. Et il peut inclure votre marat ou vos eaux amères. E esta pode incluir o teu mara ou as tuas águas amargas. Si tu veux atteindre les Se objectifs, você quer atingir os objetivos, alors il faut vous préparer então deve se preparar pour rencontrer les eaux amères. para encontrar as águas Et amargas. parfois vous êtes déjà devant les eaux amères dans votre Às vie. vezes vocês já estão nas águas amargas na tua vida. Oh, frères et sœurs, Irmãos e irmãs, quand vous rencontrez une eau amère, quando se encontra a água amarga, 2 possibilités se présentent à vous. há 2 possibilidades que se apresentam diante de vós. Le peuple a murmuré O povo murmurou
c'était la réponse de l'incrédulité. Esta foi a resposta da incredulidade. Moïse a prié, Moisés orou. c'est la réponse de la foi. Essa foi a resposta da fé. Prier, c'est la réponse de la foi. Orar é a resposta da fé. Murmurer, c'est la réponse de l'incrédulité devant Dieu. Murmurar é a resposta da incredulidade diante de Et Deus. maintenant, une question. E agora vem uma pergunta. Quelle sera votre réponse devant Dieu? Qual será a vossa resposta diante de Deus? Oui, devant les eaux amères. Diante das águas amargas. La prochaine fois A próxima vez que vous serez près des eaux amères, que estiverem junto das águas amargas, qu'allez-vous faire? o que vais fazer? Ou maintenant que vous êtes dans les eaux amères, Agora que vocês estão diante das águas amargas, qu'est-ce que vous êtes en train de o que faire? você está a fazer? Donc, ne faites pas que Não diz que dans par la bouche, pela boca. tu es en train de dire merci Seigneur, Estás a dizendo, obrigado Senhor, obrigado Senhor. mais dans le cœur, Mas no tu coração es en train de murmurer. está murmurando. Non. Não. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, au bord des eaux amères, junto das águas amargas, Moïse a prié Moisés orou et a crié au Seigneur. e clamou ao Senhor. Il n'y avait pas d'autre possibilité d'aide que celle de l'Éternel. Não havia outra maneira de obter ajuda senão do Senhor. Devant les eaux de Mara, Diante das águas amargas, l'unique personne, a única l'unique être o único ser qui devrait donner la que solution, deve dar a solução, la réponse, a resposta, ce n'était pas Moïse, não foi Moisés, ce n'était pas Josué, não foi Josué, c'était seulement Dieu lui-même somente Deus, Ele mesmo, qui devrait donner la réponse, que devia dar a resposta, qui avait la réponse. que tinha a resposta. La même chose pour ton A problème. mesma coisa pelo teu problema. Peut-être que ce n'est que Dieu qui a la réponse. Talvez eu sou Deus que tinha a resposta. Alléluia. Amém. Il n'y a pas d'autre possibilité Não há d'aide outra possibilidade de ajuda que celle de l'Éternel. senão do Senhor. Ton problème, O teu problema ce n'est que Dieu qui peut te donner de é l'aide. somente Deus que pode te dar ajuda. Et quand Moïse a choisi de prier plutôt que de murmurer, Enquanto Moisés escolheu orar em vez de murmurar, la réponse de la foi plutôt que celle de l'incrédulité, a resposta da fé em vez da incredulidade, Dieu a répondu par une nouvelle révélation de sa personne. Deus respondeu com uma nova revelação de si mesmo. Donc, Aleluia. quand, devant un problème, Diante do quand tu problema, pars à Dieu quando você vai a pour Deus chercher la face de para Dieu, procurar a face de Deus, Dieu va te donner une nouvelle révélation de sa Deus personne. vai te dar uma nova revelação da sua pessoa. C'est ce qui fera la différence É isso que faz a diferença entre toi et les autres. entre você e as outras. C'était le dessein de Dieu d'amener l'Israël vers les eaux amères. Era o propósito de Deus levar Israel às águas amargas. C'était le dessein de Dieu de vous amener, vous, vers les eaux amères. É o propósito de Deus de vos levar até as águas amargas. Dieu avait quelque chose à apprendre à son peuple. Deus tinha algo a ensinar ao seu povo. Dieu a quelque chose pour apprendre à vous, frères, à vous, sœurs. Deus tem alguma coisa a ensinar-vos, vocês irmãos e Et irmãs. Dieu a placé Israël dans une situation où il ne pourrait lui communiquer, là où il pourrait communiquer la révélation qu'il avait pour lui. Deus colocou Israel numa situação em que poderia comunicar a revelação que tinha para eles. Tu sais, Sabe? Dieu te met à cette situation, dans cette situation-là. Deus te coloca nesta situação. C'est dans cette situation É através dessa situação où Dieu va te communiquer la révélation onde Deus vai te comunicar a revelação qu'il a pour votre vie. que Ele tem para a tua vida. Et pour Moïse, Para Moisés, Dieu a répondu par une révélation de sa personne. Deus respondeu com uma revelação de si mesmo. La même chose pour toi É a aussi. mesma coisa para você. Dieu aussi va se révéler. Donc, il va se révéler et il va te donner une révélation, n'est-ce pas, de sa personne. Deus também vai se revelar diante de ti, de si mesmo. Oui, je répète. Repito, Dieu a répondu Deus par respondeu une révélation de sa personne. com uma revelação de si mesmo. Pour le problème que vous êtes en train de O traverser, problema que você tem, Dieu va
va te donner une révélation Deus vai te dar uma revelação de sa personne. da sua pessoa. Et ça sera peut-être Isto será, talvez, une double révélation uma dupla revelação dont je parlerai plus tard. que discutirei ou que falarei mais tarde. Tout d'abord, Mais adiante. tout d'abord, Em primeiro lugar, Dieu lui a révélé le bois. Deus revelou-lhe a madeira. Dieu a révélé à Moïse le bois. Deus revelou a Moisés a madeira. Écoutez, Escuta, le bois était où? a madeira estava onde? Le bois était là. A madeira estava lá. Mais Moïse, Mas Moisés, lui-même, ele mesmo, ne savait pas que não sabia. le bois qui est A là, madeira que está aí ao lado, Dieu va travailler à travers ce bois-là. Deus vai trabalhar através desta Il ne madeira. savait pas. Não, ele não sabia. Frère, Irmão, écoutez, escuta. tu peux avoir des problèmes. Tu podes ter problema. Tu es en train de traverser une Tu situation. estás a atravessar uma situação. Parfois, la solution Às vezes a solução est déjà entre tes mains. está mesmo diante das tuas Ça mãos. se trouve déjà devant toi, Está diante de dans ti, ta maison, na tua casa, ou bien quelque part. ou num lugar Mais qualquer. allez à Dieu Mas vai a Deus et lui demander pergunta là où se trouve la solution. onde se encontra a Et solução. Dieu va te montrer. Deus vai te Et revelar. Dieu a révélé. Deus revelou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a révélé la solution. Deus revelou a solução. La solution A solução était le bois. era a madeira. Le bois E a madeira était le moyen de guérison. foi meio de cura. Ensuite, Em seguida, et bien plus e important, mais importante, Dieu s'est révélé lui-même ele revelou-se a si mesmo sous un nouveau jour, sob uma Novo dia. nova luz, novo dia. qui est l'éternel qui guérit. Como o eterno que cura. Que lui, il est l'éternel qui guérit. Ele é o eterno que cura. C'est là son objectif final Esse foi o seu objetivo final. dans cette expérience des eaux Nessa amères. experiência das águas amargas. Frère, est-ce que tu es en train de comprendre? Irmão, estás a entender mesmo? Sœur, est-ce que tu es en train de Irmã, comprendre? estás a entender mesmo? Comme je l'ai déjà mentionné, Como eu referi la anteriormente, déception est quelque chose que nous avons tous à affronter. a decepção é algo que todos nós temos de enfrentar. Elle est vraiment une eau amère. É uma água amarga verdadeira. É uma água verdadeiramente amarga. La déception A est decepção vraiment une eau amère. é verdadeiramente amarga. Água amarga. Quand vous avez de grands projets, Quando temos grandes planos, cela avance. isto avança. Et, Grandes planos que estão a avançar. et quand vous avez un grand projet, Quando vocês têm grande projeto, cela avance isto avança et tout semble aller mieux. Tu vois que tout va bien. e tudo parece correr bem. Très bien, tu es content. Você está contente porque está passando muito bem. Et que soudain, tout s'effondre. E subitamente isto recai. Tout descend en bas. Tudo recai Tu abaixo. tombes. Você cai. Vous restez avec vos espoirs dessus. Aïe, 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 aïe. Você fica com... De repente, tudo se desmorona e ficamos com as nossas esperanças desfeitas. C'est une eau amère. É uma água amarga. Voilà ce que vous voudrez que vous saisissiez. É isto que quero que compreenda. Voilà ce que je voudrais que vous saisissiez. É isto que quero que compreendas. Dieu vous a conduit à cette eau amère. Deus conduziu nesta água amarga. Il a quelque chose de bon pour vous Tem alguma coisa boa para vocês. vers ces eaux amères-là. Através dessas águas amargas. Si vous répondez de la bonne façon, Se responderes da forma correta, terás. Tu vas atteindre l'objectif. Vas atingir o objetivo. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verás a glória de Deus. Voilà là où vient notre grand thème. Vê onde vem o nosso grande tema. Les déceptions de l'homme sont le rendez-vous de Dieu. As decepções dos homens são os compromissos de Deus. Cela a un rapport avec la nature humaine. Isso tem a ver com a natureza humana. Quand tout va bien dans la vie,
Quando tudo está correndo bem na vida et que tout est facile, e tudo é fácil, nous avons tendance à être plutôt superficiels. temos tendência a ser bastante superficiais. Je suis un homme de foi. Eu sou homem da fé. Je suis une femme de foi. Eu sou uma mulher de fé. Pourquoi? Por quê? Parce que nous nous contentons du statu quo. Porque contentamos-nos com o status, Et d'aller à l'église indo à igreja et de payer la dîme, e pagando os dízimos, de dire notre prière fazendo as nossas et orações, de mener une vie respectable. vivendo uma vida respeitável. Mais Dieu Mas Deus a pour nous tem para nós, quelque chose qui va beaucoup plus loin. mas Deus tem algo para nós que é muito mais profundo. Et qui est beaucoup plus profond. E que é muito mais profundo. À un moment ou à un autre, A certa altura ou outra, Dieu va nous amener Deus levar-nos vers les eaux amères. às águas amargas. Puis du fond de l'angoisse Então, nas profundezas da angústia et de la déception, e da decepção, nous crierons comme Moïse l'a fait. clararemos como Moisés. En le faisant, Ao fazê-lo, nous accédons à une plus profonde et une plus complète révélation de Dieu. ganharemos acesso a uma revelação mais profunda, completa de Deus. Qui n'est possible Que só é possível si le rivage des eaux amères, sur le rivage des eaux amères. na margem das águas amargas. Si vous êtes passé par des eaux amères, Se já passou pelas águas amargas, ou si vous y passez actuellement, ou está passando por elas agora, souvenez-vous que lembre-se que vos déceptions as suas decepções sont les rendez-vous de Dieu. são os compromissos de Deus para si. Oh, frères et sœurs, Oh, irmãos e nous irmãs, sommes en train de parler nós estamos a falando sur un grand thème intitulé com um grande tema intitulado Les déceptions de l'homme sont souvent le rendez-vous de Dieu. As decepções do homem são muitas das vezes compromissos de Deus. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Hoje é a segunda parte. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, j'ai tiré un certain nombre d'enseignements de cette histoire de l'Ancien Testament. tirei uma série de lições desta história do Antigo Testamento. Cette histoire qui a environ 3500 ans. Esta história que tem acerca de 3.500 anos, mais dont les leçons sont toujours d'actualité. Mas cujas lições ainda são relevantes para si et pertinentes. Pertinentes. Pour vous et pour moi aujourd'hui. Você e para mim também hoje. Tout d'abord, em primeiro lugar, les grandes victoires nous préparent aux grandes épreuves. As grandes vitórias preparam-nos para grandes provações. Le fait d'obtenir une grande victoire ou bien un grand miracle alcançar uma grande vitória ou grande milagre ne signifie pas que nous ne serons plus mis à l'épreuve. Não significa que deixaremos de ser testados. Mais au contraire, nous serons mieux équipés pour la prochaine. Mas sim que estaremos mais bem equipados para a próxima prova. Ensuite, em seguida, les eaux amères faisaient partie du plan de Dieu. As águas amargas faziam parte do plano de Deus. Dieu avait un dessein. Deus tinha propósito. Un but. Uma meta. Un objectif. Objetivo. En envoyant le peuple à cet endroit-là. Ao enviar o povo para lá, para aquele lugar lá. C'est Dieu qui a conduit son peuple là. Foi Deus que conduziu seu povo lá, até lá. Et c'est souvent vrai dans nos vies aussi. E isto é frequentemente verdade nas nossas vidas. Les eaux amères font partie du plan de Dieu. As águas amargas fazem parte do plano de Deus. Dieu a un but. Deus tem objetivo. Alléluia. Amém. Même des situations
mesmo as situações que nous traversons dans nos pays, que nós atravessamos nos nossos Dieu países, a un but Deus tem um objetivo. de situation As que situações toi-même tu que traverses. tu mesmo atravessas. Dieu a un but Deus tem um objetivo. de situation As que situações vous traversez, que vocês atravessam. vous et votre mari, Você e teu marido, vous et votre femme. tu e tua Dieu mulher, a un but. Deus tem um objetivo. De plus, Demais, além disso, la question n'est pas de savoir si nous allons être mis à l'épreuve, mais plutôt comment nous allons y répondre. a questão não é se vamos ser testados, mas sim como vamos reagir. Enfin, dans ce cas des eaux amères, il y avait deux réponses qui sont. Finalmente, neste caso das águas amargas, havia duas respostas possíveis, que são: primeiro, pour le peuple qui a murmuré, para o povo que murmurou; deux, segundo, pour Moïse qui a prié. para Moisés que orou. Le peuple qui avait murmuré n'a rien obtenu. O povo que murmurou não obteve nada. Mais l'homme qui a prié a eu la réponse de Dieu. Mas o homem que orou obteve uma resposta de Deus. Nous sommes arrivés à la fin. Nós chegamos ao fim. Le principe à retenir est le suivant. O princípio a reter é a seguinte. La prière de foi de Moïse, donc, à la prière de foi de Moïse, Dieu a répondu par une nouvelle révélation de sa personne. A oração de fé de Moisés, Deus respondeu com uma nova revelação da sua pessoa. C'était le plan de Dieu. Este foi o plano de Deus. D'amener son peuple à cet endroit. O plano de Deus era levar o povo ao lugar onde où il pouvait recevoir la révélation onde pudessem receber a revelação qu'il avait pour lui. que ele tinha para eles. Je répète, Repito, c'était le plan de Dieu d'amener le peuple à l'endroit où il pourrait recevoir la révélation qu'il avait pour lui. o plano de Deus era levar o povo ao lugar onde pudessem receber a revelação que ele tinha para eles. Le plan de Dieu était d'amener son peuple à l'endroit où il pourrait recevoir la révélation qu'il avait pour lui. O plano de Deus era levar o povo ao lugar O seu povo. O plano de Deus era de levar o seu povo ao lugar onde pudessem receber a revelação que ele tinha para eles. Le plan de Dieu O plano de Deus est é de t'amener, toi frère, de levar você, irmão, toi sœur, você, irmão, à l'endroit no lugar où toi tu pourrais recevoir onde pudesses receber la révélation a que revelação Dieu a pour toi. que Deus tem para você. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, pour conclure, je dirais ceci. para concluir, posso dizer, Pour conclure cette deuxième para partie, concluir esta segunda parte, je disais ceci. eu quero falar. Cette partie de l'histoire Esta parte da história est résumée resumiu-se en une simple phrase numa frase simples, qui est que é: la déception de l'homme as decepções do homem sont le rendez-vous de Dieu. são os compromissos de Deus. Alors que Dieu vous bénisse. Então que Deus vos abençoe. La troisième partie arrive A terceira parte virá. Uau. avec un sous-thème. Com o subtema. Ah non, je laisse. Não, deixamos ainda. À la prochaine. A próxima. Alors nous allons prier Então nós vamos orar pour ce message que nous venons de com recevoir, esta mensagem que nós acabamos de afin que le para Saint-Esprit que o Espírito Santo nous donne encore beaucoup plus de force nos desse mais ainda força de résister de resistir devant les eaux amères. diante das águas amargas. D'un côté, Do outro lado, Satan est en train de nous pousser, Satanás está nos puxar, est en train de
de nous communiquer, Satanás está nos comunicar, de nous influencer, nos influenciar, pour murmurer, para murmurar, pour se décourager. para perder coragem. Mais aujourd'hui, Mas hoje, Dieu nous demande Deus nos pede de persévérer. Au perseverar. lieu de murmurer, Em vez de murmurar, allons dans la prière. vamos em oração. Les déceptions de l'âme sont les rendez-vous de Dieu. Alors, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, aussi pour ces jours, pour cette semaine, pour ce mois. Prions pour le message aussi.